آج ہم آپ کو ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑوں کے وادیوں میں دریائے سرند کے دہانے پر زرعی تحقیقاتی اسٹیشن بفا کا مختصر تعارف اور کارکردگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ زرعی تحقیقاتی اسٹیشن بفا دوراہا سے بفا روڈ نزد بفا بازار کے قریب واقع ہے، جو کئی سالوں سے گندم اور مکئی کا تخم پیدا کر کے سرکاری ریٹ پر کسانوں کو فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بفا زرعی ریسرچ اسٹیشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے اس اسٹیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر صابر گل خٹک سے ملواتے ہیں۔ میں یہاں ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں پچھلے 2.5 سال سے۔ یہ جو آپ آئے ہیں، جس اسٹیشن میں آپ آئے ہیں، یہ اسٹیشن پہلے ہوا کرتا تھا ڈوڈیان میں، ہمارا 320 ایکڑ زمین پر ادھر ہماری یہ اسٹیشن تھی۔ 2001 میں یہ ادھر شفٹ ہو گئے، ادھر ہزارہ یونیورسٹی بن گئی اور ادھر ہمیں 130 کنال کا رقبہ ملا، جس میں ہمارے یہ سارے جو انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی شامل ہے، اور زمین بھی ہے 16 ایکڑ کی تقریباً زمین ہوگی ہمارے ساتھ۔ تو اس میں ہم تجربات بھی کرتے ہیں، اس میں ہم میکسیمائزیشن بھی کرتے ہیں مختلف فصلوں کے، جس طرح گندم ہے اور جو مکئی ہے، اس کی میکسیمائزیشن کرتے ہیں زمیندار بھائیوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ ریسرچ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہاں ٹوٹل 7-8 سیکشن ہیں، جس میں ہمارے سیریل سیکشن ہے، جہاں اس پہ کام ہوتا ہے سیریلز پہ، جو ہمارے گندم میں سب سے عام فصل ہے، مکئی ہے اور رائس پہ۔ اس کے علاوہ ہارٹیکلچر کا سیکشن ہے، جس میں فروٹس پہ کام ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ویجیٹیبل ہے، جو ویجیٹیبلس کے نئے اقسام دریافت کرنے کے لیے اس پہ کام ہوتا ہے۔ اس میں پروٹیکشن کے لیے جو دوسرے سپورٹنگ سٹاف ہے، اس میں انٹومالوجی شامل ہے ہماری، اور پیتھالوجی کا سیکشن ہے، آئل سیڈ کا سیکشن ہے، اور ایگریکلچر کیمسٹری جو آپ سیل سائنس کے نام سے وہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سیکشن اس میں کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 17-18 آفیسر ہیں، اور باقی جو 73 کا سٹاف ہے تقریباً، اور اس میں باقی سپورٹنگ سٹاف ہے۔ اس اسٹیشن نے جو یہاں سائنسدانوں نے کام کیا، ابھی تک 4 ویرائٹی مختلف فصلوں میں انہوں نے کیا ہے، ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی انہوں نے دی ہے، زمینداروں کو ٹریننگ بھی دی ہے۔ ان 4 ویرائٹیز میں ہمارے مکئی کا جو قیوم 2018 جو 70-80 ایکڑ پر من پر ایکڑ وہ پیداوار دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارا لہسن کا ایک ہے، تھوم جس کو کہتے ہیں، گارلک، وہ بھی پچھلے 1.5 سال پہلے وہ اس کی یہاں سے ویرائٹی ریلیز ہو گئی، اور پیئر روٹ سٹاک پر ایک ہوئی ہے۔ 4 ویرائٹی ابھی ہماری امپروڈ ہو گئے ہیں، اس میں جو پریلیمنری سیشن ہوتا ہے سیڈ کونسل کا، پچھلے مہینے ہوا ہے، اور 1-2 مہینے میں وہ امپروو ہو جائیں گے۔ اس میں ہمارے پیچ کا ویرائٹی شامل ہے، ایک لوبیا کی ہے، جو فرسٹ دفعہ یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے بفا ریسرچ اسٹیشن کو، کہ سارے پاکستان میں لوبیا کی پہلی قسم جو ہے نا، وہ یہاں سے انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی اچھی پیداوار کے ساتھ۔ اس کی اچھی پیداوار بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی صحیح ہے، تو یہ سب چیکنگ کے بعد انشاءاللہ یہ سے ریلیز ہو جائے گی۔ اور پھر ایپل کا روٹ سٹاک پہلے سے ہم ہوا ہے، ادھر ریلیز ہو چکا ہے، ابھی پیئر کا ہو رہا ہے اس کا، اور ایک ہمارا فریش بین جو ہوتا ہے اس کا بھی اپروو ہو جائے گا۔ 4 ویرائٹیز آئندہ سال انشاءاللہ، اس میں جس میں گندم بھی شامل ہے، رائس بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے بین بھی انشاءاللہ بہت جلد یہاں سے ریلیز ہو جائے گا، جو ہمارے سیڈ کراپس کے سیکشن ہے۔ تو یہ 4-5 ویرائٹیاں اور بھی آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹریننگ دیتے ہیں، یہاں سب سے بڑی وہ ہوتی ہے، ہم زمینداروں کو ٹریننگ دیتے ہیں مختلف جو ٹیکنالوجی اس کے بارے میں، گندم کے فصلات کے بارے میں، مکئی کے فصلات کے بارے میں، یا یہاں جو سبزیات ہیں، ٹماٹر ہیں، مٹر ہیں، آلو ہیں، اور اس کے علاقے زمیندار بھائی کے لیے ہمارے ساتھ ادھر جو زمین کی تجزیہ کرنے کے لیے لیبارٹری موجود ہے، اس لیبارٹری میں مختلف جو فصل ہیں ان کے لیے ہم پہلے سے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس فصل کے لیے کتنا زمین میں چاہیے ہے عناصر کی، اور ان کی کمی ہے یا زیادتی ہے، تو ہم زمیندار کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے وہ ڈالیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہم ان کو دیتے ہیں، ایڈوائز سروسز۔ یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایز انٹرنز آتے ہیں، ہم ان کو ٹریننگ اور ساتھ ساتھ آپ اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ یہ سیکھیں یہاں سے، اور 4-5 مہینے ہمارے ساتھ ادھر پریکٹیکل وہ شامل ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ یہ سہولت بھی ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ NGOs ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہیں، جتنے ایگریکلچر میں کام کرنے ان کے ساتھ ہم کوآپریشن کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جس طرح سیمٹ ہے، اور مختلف قسم کے جو سیڈ پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں ہمارے،
बाहर ममालिक हैं, वहाँ से हम सीड वो लाते हैं, यहाँ से काम करते हैं। और मुल्क की जो हमारे हैं सारे मुल्क के अंदर NRC है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके साथ कोलाबोरेशन होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ, इसी तरह हरिपुर यूनिवर्सिटी के साथ, मतलब ये जितने भी एग्रीकल्चर पे काम होता है इर्द गिर्द, इधर हमारे पास शिंक्यारी है टी एंड हाई वैल्यू रिसर्च का, उनके साथ हमारे रवाबित होते हैं और आपस में आइडिया शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो ये काम चलता था। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये स्टेशन मुझे उम्मीद है कि सारे खैबर पख्तूनख्वा में एक आला मकाम हासिल कर लेगा इंशाल्लाह। इस मौके में फार्म मैनेजर सीनियर रिसर्च ऑफिसर शरीन खान ने बात करते हुए कहा, रिसर्च स्टेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी इदारा है। इसमें हम मुख्तलिफ फसलात पे यहाँ काम करते हैं। एज ए फार्म मैनेजर मैं इस स्टेशन के फार्म का लुक आफ्टर करता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 130 कनाल इसका रकबा है टोटल, जिसमें 130 में से 80 कनाल रकबा जो है वो ज़ेर काश्त है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्शनों के एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बात लगते हैं और मौसम के लिहाज से। उसके अलावा यहाँ पे हम साथ साथ तोहम यानी अच्छी क्वालिटी का आला नस्ल का तोहम का भी पैदा करते हैं, क्योंकि इस वक्त रबी का सीज़न चल रहा है। तो अभी हमने गंदम का जो प्री बेसिक सीड है हमने लगाया है 4 एकड़ पे, जिसमें 1 एकड़ पे वदान का किस्म हमने लगाया है और 3 एकड़ पे हमने PS 2005 सीड प्रोडक्शन के लगाए। ये जो इसको सीड हम पैदा करके फिर आगे हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट और इस करीबी हमारे इर्द गिर्द में जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, ज़िम्मेदार है, उनको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी हम सीड उनको प्रोवाइड करते हैं। सीनियर रिसर्च ऑफिसर तहसीन ज़ैब ने गंदम के मुख्तलिफ तजुर्बात के बारे में बताते हुए कहा, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन वफा में सीरियल बॉटनी सेक्शन में एज ए सीनियर रिसर्च ऑफिसर काम कर रहा हूँ। हमारे इस सेक्शन में मिस्टर शरीन खान साहब हैं जो कि प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इफ़त नवाज़ हैं जो कि सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं। सीरियल बॉटनी सेक्शन में रबी और ख़रीफ दोनों फसलों पर काम किया जाता है। रबी में हमारे पास गंदम, बारले, राई और किनवा इन फसलों पर तजर्बात किए जाते हैं, जबकि ख़रीफ सीज़न में मेज़ के ऊपर, चावल के ऊपर और कुछ दीगर फसलें हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। गंदम क्योंकि पाकिस्तान की स्टेपल क्रॉप है, इसलिए हमारे स्टेशन में रबी में ज़्यादातर तवज्जो गंदम पे दी जाती है। इस सिलसिले में हमारे पास क्रॉसिंग ब्लॉक भी है, जिसमें हम अपनी गंदम की नई अक़साम जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे गंदम पे काम करने वाले तमाम इदारों के साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं। प्रोविंस में CCRI सीरियल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारा ज़्यादा मुआवन है और उसके साथ हमारी ज़्यादा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल और इंटरनेशनल लेवल पर सीमेंट जैसे इदारे के साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं। हर साल सीमेंट से हमारे पास नई नर्सरीज़ और ट्रायल्स आते हैं, जिनमें से स्क्रीनिंग करके गंदम की आला अक़साम सेलेक्ट की जाती हैं और उनको रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए आगे ले जाया जा रहा है। इस वक्त हमारे पास गंदम के लगभग 50 ट्रायल्स जो हैं वो लगे हुए हैं और हमारी बहुत सी अक़साम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुज़र रही हैं। हमारा इंशाअल्लाह ताला मकसद यही है कि अच्छी से अच्छी अक़साम पैदा करना, जो कि क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी के लिहाज से जदीद दौर में फार्मर्स के लिए मुनाफा बख्श हों और ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती हों और इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी रखती हों। इंशाअल्लाह ताला हम पुरअज़्म हैं और आने वाले दौर में किसानों के लिए अच्छी वैराइटीज़ का इंतखाब किया जाएगा। शुक्रिया। सीनियर रिसर्च ऑफिसर ऑयल सीड सेक्शन एहसान ने बातचीत करते हुए कुछ यूँ कहा, बतौर इंचार्ज ऑयल सीड सेक्शन इस स्टेशन पे काम कर रहा हूँ। इस सेक्शन में हम मुख्तलिफ क्रॉप्स जिनमें सरसों, सोयाबीन वगैरह शामिल हैं उस पर तहकीक कर रहे हैं। इस तहकीक का मकसद नई अक़साम बनाना है
ऑयल सीड क्रॉप्स की, जिसको फार्मर जब अपने फील्ड पे लगाएगा उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और इस इलाके के लिए भी सूटेबल होगी। अच्छी इकसाम लगाने से फार्मर का एक तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी, वो खुशहाल होगा, और दूसरी साइड पे लोकल ऑयल सीड प्रोडक्शन की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जो हम काफ़ी बड़ी तादाद में सीड इंपोर्ट करके उस पर ख़र्च करते हैं। सीनियर रिसर्च ऑफिसर अहमद अब्बास मलिक ने बातचीत करते हुए कहा, सीनियर रिसर्च ऑफिसर वेजिटेबल सेक्शन में काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने फ़राइज़ प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में भी अंजाम दे रहा हूँ। ये लैब स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के तहत इसका क़याम अमल में लाया गया है और ये एग्रीकल्चर रिसर्च की पूरे सूबे में वाइड लैब है जिसके प्लांट टिश्यू कल्चर के साथ साथ इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर भी काम हो सकेगा और इसके साथ साथ प्रोटियोमिक्स पे भी काम हो सकेगा, क्योंकि हम दुनिया को और अपनी फूड सिक्योरिटी उस वक्त तक नहीं बरकरार रख सकते जब तक हम जो अप्लाइड रिसर्च के साथ बुनियादी रिसर्च का काम भी नहीं करेंगे। और इस लैब के तकरीबन 1/3 इक्विपमेंट और मशीनरी आ चुकी है, बाकी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी और हम 3 से 4 माह में इंशाल्लाह इसको फंक्शनल कर लेंगे। रिसर्च ऑफिसर वेजिटेबल सेक्शन ज़किया मुदस्सर ने बात करते हुए कहा, मैं वेजिटेबल सेक्शन में काम करता हूँ, जिसमें हम कुछ रिवायती और कुछ गैर रिवायती फसलों पे काम करते हैं। रिवायती फसलें जिस तरह की रोज़मर्रा खाने में हम और किचन में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आ जाती है टमाटर, गार्लिक और ऑनियन, यानी टमाटर, थूम और प्याज। तो उसी सिलसिले में हमने रिसर्च और तहकीक के ज़रिए एक नई वैरायटी डेवलप की है जो कि ज़मींदारों को बहुत पसंद आई है, आप सामने देख सकते हैं, जिसका नाम है पकल जाइंट। और इसी सिलसिले में प्याज में हम एक नई वैरायटी या किस्म हम ला रहे हैं, तो वो अंडर प्रोसेस है। और गैर रिवायती फसलों में हम काम करते हैं, जिस तरह के सलाद, बंद गोभी और एस्पेरेगस। तो गैर रिवायती फसलों पे काम करने का हमारा मकसद ये कि इस इलाके के पोटेंशल को हम इस्तेमाल करें, जिससे ज़मींदारों को थोड़ी सी जगह से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस सिलसिले में मैं, मेरी सीनियर और मेरी जूनियर, मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करते हैं, तो ताकि हम अपने मुल्क और अपनी सूबे को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। थैंक यू। रिसर्च ऑफिसर आदिल रहमान ने बात करते हुए अपने सेक्शन के बारे में कहा, हार्टिकल्चर सेक्शन में काम करता हूँ। यहाँ पर हम जो है टेम्परेट फूड्स पर काम करते हैं, और जिनमें हमारे पास जो है एक स्टोन फ्रूट्स हैं, पॉम फ्रूट्स हैं और नट्स हैं। स्टोन फ्रूट्स में हम वैरायटी स्क्रीनिंग ट्रायल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज़ का जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और इस बेस पर हम फार्मर को फिर जो है बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटी जो है वो सजेस्ट करते हैं। इस वक्त हमारे पास पीच में यहाँ पर 13 वैरायटीज़ जो हैं वो स्क्रीनिंग ट्रायल में लगी हुई हैं। इसके अलावा प्लम में जो है 10 वैरायटीज़ हैं, आलमंड में 3 वैरायटीज़ हैं और एप्रिकॉट में 6 हैं। इसके अलावा पॉम फ्रूट्स में हमारे पास एप्पल में 10 वैरायटीज़ हैं, पियर में 10 वैरायटीज़ हैं और वालनट के हमारे पास 2 वैरायटीज़ हैं, और पीकन जो है इस साल हमने पीकन पे भी काम शुरू किया है, उसकी 2 वैरायटीज़ भी हमने लगाई हैं। इसका मकसद ये है कि हम फार्मर को जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटी जो है वो चूज़ करके दें, ताकि फार्मर इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इसके अलावा इन्हीं के साथ ही हम जो है फिर नर्सरी पर काम करते हैं, ठीक है। इन पौधों से जो है हम नर्सरी ग्रो करते हैं और ग्राफ्टिंग और बडिंग के ज़रिए हम जो है वो पौधे बनाते हैं, और उससे गवर्नमेंट का जो सब्सिडाइज रेट होता है उस पर हम उसको फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू। रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी सेक्शन, मैं यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन सेक्शन में काम करता हूँ, जिसमें पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों आते हैं। हमारा काम ये है कि यहाँ पर जितनी भी फसलें काश्त की जाती है, जितनी भी वैरायटीज़ और लाइन्स, उसमें से ये लाइन देखना कि कौन सी किस्म इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है, और ऐसी किस्में निकालना जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत रखती हैं, ताकि किसानों को वो फसल मिले, वो फसलों की वो किस्में मिले जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो, ताकि बीमारियों से बचा जाए। इसके अलावा जितने भी हशरात है, कीड़ा मकोड़े हैं, मुख्तलिफ़ बागात और मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर जिनका अटैक होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि उसके ख़िलाफ़ ऐसी तदबीर इख्तियार की जाए ताकि उससे जितना कम से कम हो सके नुकसान फसलों को पहुंच सके। इस मौके पर रिसर्च ऑफिसर साद खान ने अपने सेक्शन के काम पर रोशनी डालते हुए कहा,
اور پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ایز انٹمولوجسٹ کام کر رہا ہوں، اور یہاں پہ ڈفرینٹ باغات اور سبزیات اور سبزی وغیرہ اور آرچرڈ وغیرہ جتنے بھی پیسٹ ہیں اس کے کنٹرول کے لیے میں کام کر رہا ہوں. جتنے بھی ایفڈ وغیرہ جتنے بھی پیسٹ آتے ہیں انسیکٹ وغیرہ اس سے ریلیٹڈ اس کے انسداد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. میرا نام عائش فدا ہے، میں یہاں سوائل کیمسٹری سیکشن کی انچارج ہوں. یہاں پہ یہ ہماری لیبارٹری ہے، اس میں ہم سوائل سیمپل کی انالیسس کرتے ہیں. زمینداروں کے سیمپل یہاں سے آتے ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے، اور ہمارے پاس اس طرح کی 2 لیبارٹریز ہیں سوائل سائنس کی مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں، ایک ہے مین سٹی میں اور دوسری یہاں پہ بفر اسٹیشن پہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس سیمپلس آ رہے ہیں فارمرس کے، وہ ہم انالیسس کرتے ہیں اور ان کی بیسس پہ ہم ان کو سفارشات دیتے ہیں کہ وہ کس کراپ کے لیے کون سے فرٹیلائزر ڈالیں جو ان کے لیے موزوں ہوں اور اچھی پروڈکشن دیں ان کو نا. میں ڈائریکٹر صاحب اتنے سارے اس اسٹیشن جو میں ہمارے ریسرچ یہاں میں پیش ریسرچ آنے کا والی کام ہوتا ہے مشکلات کا کچھ اسٹیشن میں، ذکر اور فرمایا. اسٹیشن نے مطلب ہے کہ مختلف ویرائٹیز بھی پیدا کی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی لوگوں کو دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں جن مسائل کی وجہ سے اگر وہ مسائل ہمارے حل ہوں تو مزید بھی اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں مختلف تحقیقاتی کاموں میں. اس میں فار ایگزامپل جو ہمارے ساتھ فیلڈ ورکر ہیں اس میں ہمارے ساتھ صرف 5-6 فیلڈ ورکر ہیں، تو اتنے سارے سیکشن میں مطلب اس میں ایک اگر آپ اس پہ تقسیم کریں وہ بھی پورا نہیں آ رہا. اس طرح ہمارے ساتھ اس کے سٹاف کی کمی ہے، ہمارے ساتھ زمین بھی بہت کمی ہے. مطلب ہے کہ اگر ایکسپیریمنٹ کریں تو ہم میکسیمائزیشن نہیں کر سکتے. ایک ویرائٹی ہم نکالیں تو اس کی میکسیمائزیشن نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں تھوڑی مطلب ہے کہ اس طرح 10-8 ایکڑ اور زمین مل جائے اس کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باؤنڈری وال ہمارا نہیں ہے، سیکورٹی کا انتظام، اس کے لیے چوکیدار کی پوسٹیں ہم نے پہلے بھی مانگی تھی، پھر وہ اسی طرح لٹک رہی ہیں. مطلب ایک حکومت اس کا وہ نہیں کر تو اور ساتھ ساتھ جو جس افسر کے لیے یا جس آفیشیل کے لیے وہاں کی رہائش کا بندوبست نہ ہو تو وہ کس طرح دلجوئی سے کام کر سکے گا. نہ تو ادھر ہاسٹل ہے بیچلر کے لیے، نہ مطلب ہے کہ رہائش کے لیے جو مطلب ہے ہمارے جو